हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमीना के पेट मुबारक में 9 महीने कैसे रहे। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको नबी के पैदाइश के पहले की कहानी बताऊंगी। हमारे नबी जब अपनी माँ बीबी आमीना के पेट मुबारक में थे तो जब पहला महीना था तब एक दिन सुबह का वक्त था। बीबी आमीना फरमाती है कि मेरे घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद थे। सुबह का वक्त था, मैं जग रही थी। अचानक एक नूरानी इंसान मेरे सामने आ गया। मैं बहुत घबरा गई। अचानक एक इंसान को अपने सामने देखकर मैंने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो नूरानी इंसान में फरमाया, ये मत पूछो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं तुमसे एक बात बताने आया हूँ। बीबी आमीना घबरा गई, पूछा, क्या बात है, क्या बताने आए हो? नूरानी इंसान ने फरमाया कि मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूँ। तुझे मुबारक हो बीबी आमीना, तुम्हारे पेट मुबारक में जो बच्चा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। बीबी आमीना ने फरमाया, लेकिन तुम कौन हो? तो नूरानी इंसान ने फरमाया, मेरा नाम आदम है, मैं नबी था, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें खुशखबरी देने के लिए। फिर दूसरा महीना जैसे शुरू हुआ, फिर वही वाक़या हुआ। सुबह का वक्त था, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। फिर एक नूरानी इंसान आया, लेकिन इस बार जो इंसान आया उसका चेहरा पहले महीने आने वाले इंसान से अलग था। तो बीबी आमीना ने फरमाया, तुम कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनने वाला है। तो बीबी आमीना ने फरमाया, तुम कौन हो? तो नूरानी इंसान ने फरमाया, मैं नूह अलैहिस्सलाम हूँ, मैं भी एक नबी था, मुझे अल्लाह ने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए भेजा है। अब तीसरा महीना शुरू हुआ। बीबी आमीना फरमाती है, वैसा ही वाक़या पेश हुआ। सुबह का वक्त था, नूरानी इंसान आया, लेकिन इस बार बीबी आमीना घबराई नहीं, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि ये खुशखबरी देने आए हैं। तो बीबी आमीना ने फरमाया, बता दो इस बार क्या खुशखबरी लाए हो? तब उस नूरानी इंसान ने फरमाया, बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका मकाम इतना ऊंचा होगा, क़यामत के दिन जिस पर भी इशारा करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देंगे। कहो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। इसका मतलब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर भी इशारा करेंगे अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत अता करेंगे। बीबी आमीना ने फरमाया, लेकिन तुम कौन हो? तो नूरानी इंसान ने फरमाया, मैं शीश अलैहिस्सलाम हूँ, मैं एक नबी था, मुझे अल्लाह ने भेजा है। अब चौथा महीना शुरू हुआ, फिर वही आलम था। एक नूरानी इंसान बीबी आमीना के सामने आए और फरमाया, बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो ख़तीमुन नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये आखिरी नबी होगे। बीबी आमीना ने फरमाया, तुम कौन हो? तो उस इंसान ने फरमाया, मैं इदरीस अलैहिस्सलाम हूँ, मैं भी एक नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। 5वां महीना शुरू हुआ, वही मंजर था। नूरानी चेहरा सामने आया और फरमाया, बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो दुनिया का सरदार होगा, शराफत का सरदार होगा और इतना पक दामन होगा कि इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन ना होगा। बीबी आमीना ने फरमाया, तुम कौन हो? तो जवाब मिला, मैं हज़रत हुद अलैहिस्सलाम हूँ, मैं एक नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। अब छठा महीना शुरू हुआ। बीबी आमीना फरमाती है कि पिछले 5 महीने में जो नूरानी इंसान आते थे वो नूरानी थे। इस महीने जो इंसान आया वो इतना नूरानी था कि ऐसा इंसान पहले कभी नहीं आया। बीबी आमीना ने पूछा, क्या खुशखबरी है? तो आने वाले ने फरमाया, बीवी आमीना, तेरे पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह का महबूब बनेगा, अल्लाह का दोस्त बनेगा, खलीलुल्लाह बनेगा। तो बीबी आमीना ने फरमाया, तुम कौन हो? तो उन्होंने फरमाया, मैं भी खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा खलीलुल्लाह आने वाले हैं जो तुम्हारे पेट में है, मैं हज़रत इब्राहीम हूँ। अब 7वां महीना शुरू हुआ। फिर नूरानी इंसान आया और फरमाया, बीबी आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कलीमुल्लाह होगा,
اللہ سے باتیں کرے گا۔ تفسیر کی کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے باتیں تو حضرت موسیٰ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے، ہے موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب، میں تجھ سے قریب، لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں 17,000 پردے ہیں۔ لیکن جب یہ بچہ یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کریں گے تو ان دونوں کے درمیان ایک بھی پردہ نہ ہوگا، ماشاءاللہ۔ بی بی امینہ میں فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نورانی انسان نے فرمایا میں حضرت اسماعیل ہوں۔ اب آتواں ہونا شروع ہوا۔ پھر نورانی انسان آیا تو بی بی امینہ نے فرمایا کیا خوشخبری لائے ہو؟ انسان نے فرمایا بی بی آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مصطفیٰ ہوگا، مجتبیٰ ہوگا، یعنی اللہ خود اس کو چاہیں گے۔ کہو سب لوگ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ بی بی آمنہ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت موسیٰ ہوں۔ اب نامہ مہینہ شروع ہوا۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے صبح کا وقت تھا، پھر ایک نورانی انسان آئے، لیکن یہ ایسے آئے جیسے ابھی کشال کر کے آئے ہوں، ان کے بال مبارک سے ابھی پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ بی بی آمینہ کہتی ہے ماشاءاللہ کیا نور تھا ان کے چہرے پر۔ بی بی آمینہ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس انسان نے فرمایا مجھ سے پہلے کون آئے تھے؟ تو بی بی آمینہ نے فرمایا نبی آئے تھے۔ تو اس انسان نے فرمایا میں بھی ایک نبی ہوں، لیکن میں نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں۔ تو بی بی آمینہ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو اس انسان نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میں جو خوشخبری لایا ہوں وہ پہلے کوئی نبی لے کر نہیں آئے۔ اس انسان نے فرمایا بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، اور فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور سارے نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ لیکن اب سوال ہوتا ہے کہ وہ آنے والے نورانی انسان کون تھے، جو نبی بھی تھے اور کچھ اور بھی تھے؟ پھر بی بی آمینہ نے فرمایا لیکن تم کون ہو؟ تو اس نورانی انسان نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں ایک نبی ہوں، لیکن ساتھ میں اس بچے کا یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ ایک بار ضرور درود پڑھیں اور ایسی سٹوری کے لیے سبسکرائب کریں شاباک اسلامک سٹوریز۔